Yes, all the very best to you. God bless. गांव आमच्या पर्रा गांवांक सांगता की आयज आमकां एक नेवो लीडर मेळ्ळो आहा जो यंग हार्डवर्किंग व्हेरी टॅलंटेड आनी वो ह्या भुरग्यान म्हाजी इतली खात्री आहा की वो फाल्यां आमचो फ्युचर जातलो हितून कांयच हें ना कित्याक त्याच्या घरान पॉलिटिकल बॅकग्रावंड आहा पूण जे हांवें त्याच्या भितर पळयल्लें आहा तें हांवें त्याच्या बापाय वांगडाय काम केलां आवय वांगडाय काम केलां पूण त्यांच्या पेक्षा तेजे कडेन काम करपाची क्वॉलिटी आहा आनी हांव नक्कीच सांगता फुडलो फ्युचर लिडर हो आयज पर्रान आयच्या दिसा कधी बसून जल्माक येयलो म्हणून थँक्यू. सांग सोदता पयल्या सुवातेर देवाक आर्गां दिवन तशेंच आमचो माजी सरपंच आनी म्हाजो मेंटर चंदानंद हरमलकराक, माय डियरेस्ट मदर, एक्स सरपंच ऑफ दिस ब्युटिफूल विलेज पार्रा विलेज, आनी आमच्या डॅडीक देव बरें करूं म्हणून सोदता. तशेंच आमचे सगळे वॉर्ड मेंबर, माय टीम टुगेदर फॉर पार्रा आनी आमचे पोटरीचे लोक सगळ्यांक दिनवासता कारण तांचो पाठिंबो आमी जेन्ना आमचो विजन तांच्या मुखार दवरलो की गांव आमी राखून दवरपाक जाय आनी हो गांव जो जावन आसा सगळ्यांच्या काळजाक आनी सगळ्याच्या मनान आमी एक स्ट्रॉंग कम्युनिटी आनी एक फामील कशें जगपा खातीर वावरूंक जाय होच विचार फुडें घेवन म्हाका दिसता आमची जी टीम जावन आसा टुगेदर फॉर पार्रा वी आर गोइंग टू फायट टू कीप आवर विलेज आवर कल्चर आवर हेरिटेज अलायव्ह. आयज जे गोंयान घडटा आमकां सगळ्यांक खबर आसा ही पॉलिसी जी आमी काल ग्राम सभेन 26 जानेवारी रिपब्लीक डेच्या ग्राम सभेन आमी जी पास केल्ली आहा इट इज अ मॉन्युमेंटल पॉलिसी. नो अदर पंचायत हॅज टेकन दिस स्टेप. आमी दर एका डिपार्टमेंटाक जाका ही पॉलिसी लागता तांकां व्हरोन ते एक्सप्लेन करतले कारण जरी तर आमी गोंयान आमचे गांव आमी फुडें पळोवंक सोदतात आनी जनरेशन नेक्स्टाक आमी आमचो कल्चर आनी हेरिटेज शिकोवंक सोदता आनी गांव गांव उरचो म्हणून आमी वावरूंक सोदता जाल्यार असले पॉलिसीची गरज आसा. वी नीड एमेंडमेंट्स टू बी डन एट द गव्हर्मेंट लेवल आनी जे मेरेन पंचायतींसून ग्रासरूट लेवलांसून हो प्रेशर गव्हर्मेंटाचेर पडना ते मेरेन हे चेंजीस जावंक शकना. एंड आय एम शुअर दॅट इफ ऑल ऑफ अस कम युनायटेड एज वन, दॅट इज द प्रेस मिडिया, दॅट इज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स, सोशल वर्कर्स, तशेंच आमचे NGOs, एक्टिविस्ट सगळे वांगडा येत जाल्यारूच हे बदल येवंक शकतले गोंयान. आनी अनेकदां सगळे आमचे पर्रीकार भावांक आनी भयणीक सांगूंक सोदता की म्हाज्या टेन्युरान आमी जितले प्रॉमिसीस केल्ले ऑल आवर कमिटमेंट्स आनी आमचो मॅनिफेस्टो जो आमी तांच्या मुखार दवरला वी वील कंप्लीट दोज प्रॉमिसीस एंड वी वील ऑल्सो वर्क टू मेक आवर विलेज एज वी हॅव ऑलवेज वर्क टू डू सो अ मॉडल विलेज. थँक्यू. सरपंच आयज सरपंच मॅडम तुमची सरपंच आमदार तशेंच डॅडी आमदार मंत्री अशी सगळी हे करून 2027ची निवडणूक लागीं पावल्या. 2027च्या निवडणुकीन खंय तरी तुमी एक उमेदवार आसतले. पळय सद्याक म्हाका सरपंच पदाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी जबाबदारी दिल्ली आसा आमच्या पर्राच्या लोकांनी तशेंच आमची आख्खी टीम जी जावन आसा. आय वील वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पार्रा एट द मोमेंट एंड ही रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिसता खूब कमी लोकांक मेवता एंड आय थँक आवर पीपल आनी लोकांक जी कामां जाल्ली जाय ती आमी पूर्णपणे करतले ऑन अ टायमली बेजीस. क्लेनलीनस हो म्हाजो
एक मेजर फॅक्टर आसतलो. जरी तर आमकां गोंय आनी आमची ट्युरिजम इंडस्ट्री जी जावन आसा परत रिवायव करपाक जाय. फ्रेंडलीनस तशेंच क्लेनलीनस स्टार्टींग फ्रॉम विलेजीस हे करपाची गरज आसा आनी एक सिस्टम जाग्यार हाडून आमी ते करून दाखयतले. लेट अस वर्क टुगेदर एज वन कम्युनिटी, वन फॅमिली टू मेक शुअर दॅट द ग्लोरी ऑफ गोवा, आमचे सोबीतशे गोंय, जे जगभरचे लोक हांगासर येताले. आयज खुबशे नेगेटीव मिडिया आमचेर पडलेले आसा. वी हॅव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हॅव टू वर्क टुवर्ड्स बींग ट्युरिस्ट फ्रेंडली, टुवर्ड्स बींग फ्रेंडली अमंग्स द पीपल. आनी बरो मेसेज म्हाका दिसता सगळ्या कडेन वचपाक जाय. आनी अवश्य आमचे ग्लोरी डेज जे जावन आसा ते परत येतले. मग तुमच्या परत विकास बरोच जाल्लो आसा. हेच्या फुडें तुमचें विजन कितें आसतलें डेव्हलपमेंट? हांव व्हेरी शॉर्टली आमचे सगळे प्रेस मिडिया पावन आमचो पॉलिसी जो जावन आसा आय वील पुट इट बिफोर यू सो दॅट यू अंडरस्टँड. आमचो एक प्रेस कॉन्फरन्स आसतलो आनी ते प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान आमी ते सगळे आमचे जे विजन जे जावन आसा विथ रिगार्ड्स टू डेव्हलपमेंट दॅट हॅज टू टेक प्लेस इन एवरी विलेज. परत गांवांत दर एका गांवांत जे भाशेन सस्टेनेबिलिटी आनी डेव्हलपमेंटाची गरज जावपाची गरज आसा ते आमी तुमच्या मुखार दवरतले. आनी म्हाका खात्री आसा की सगळे जाण इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इरिस्पेक्टीव ऑफ villages, they will support this policy, they will support our movement to make model. डॅनियल बाब, सगळे सद्या कितें आसा, तुमी प्रेस ब्रिफींग करतात, सगळे तुमकां पळयतात, लायव्ह चालू आसा, उत्तर अजून मेळोंक ना. तुमी 2027 चे उमेदवार आसतले. At the moment my responsibility is that of a सरपंच. आमी सरपंचाच्या हितूनसून वावरतले. वी विल वर्क अकॉर्डिंग टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोणाकूय गरज आहा, इफ एनीबडी रिक्वायर्स एनी हेल्प, आमचें दार सदांच ओपन आसा. वी आर ऑलवेज हॅपी टू हेल्प एनीबडी इरिस्पेक्टीव. ते जेन्ना आमच्या ऑफिसान येता, आमच्या घरा कडेन येता, आमचो दार सदांच तांच्या खातीर ओपन आसता. थँक्यू. Future of our Goa state. So young boys taking over as Sarpanch, as a Panchayat member, as a Deputy Sarpanch is also a step towards progress. New ideas, new vision to be implemented. Nowadays the youngsters want something good to be done, faster to be done, good work to be done. So it's a step towards development, towards progress. And I wish the entire team, Chandanan has done a good job for the last 2 years and Daniel has taken over. It's a team which works. So Panchayat team of the elected representatives, the people who help them, there are so many people, well-wishers who are behind at the side who help them. So a team work which will do good work for the people of Parva. सर, 2027 डॅनियल खातीर उमेदवार म्हणून तुमी दवरतले? हांव कोणाकूच दवरूंक शकना. ते डिलायला लोक बसून जे बसले ते सरपंच आसले आनी तेणे खूद वचून थिंगा काम केलें शिवोलेन. हांवें ताका वच म्हणूंक ना. तेणें गेले, काम केलें, ताका लोकांनी एक्सेप्ट केलें, ताका तें मत पडलें. सो कोणाक दिसता की आपूण फुडें निवडणुकीक वचपाक जाय, ते तेंची इच्छा. दे हॅव टू वर्क. वी कॅनॉट टेल पीपल टू वोट फॉर सो एंड सो कॅन्डिडेट, सो एंड सो कॅन्डिडेट. इफ द वर्क is seen of the person, people will vote. Definitely, there is no doubt about it. तुमची अपेक्षा कितें आसा? आमची अपेक्षा सगळ्यांनी काम करचें. They are young, they have to work, and when they will show their progress of the work, when they will show results, it will be in front of the people. People will decide. आता सरपंचूय केला मेंबरांनीच, लोकांनी मेंबर केला, मेंबरांनी सरपंच केला. So we wish the whole team all the best. लोकूय तशे आमदार करतले अशें दिसता तुमकां? Thank you.